Bonjour, donc aujourd'hui je vous prépare une tisane au romarin et verveine. Donc اليوم السلام عليكم. اليوم نحضروا التيزانة بإكليل الجبل وبماء لويزا. donc هيا ماء لويزا وإكليل الجبل. donc le romarin et la verveine. Donc cette tisane est délicieuse, apaisante. Donc elle est facile à préparer. Donc on a besoin seulement de l'eau bouillante, de la verveine, de romarin, de sirop d'agave ou de sirop d'agave pardon, ou d'érable, un des deux, ou du miel. Donc للتحضير نحتاجو الماء لويزا وماء مغلي إكليل الجبل سيرو داغاف باردون ولا العسل للتحلية. هذا واش اللي كان عندكم، العسل ما هو النوع اللي كان عندكم، ولا لو سيرو داغاف ولا سيرو ديرابل اللي كان عندكم في الدار. Donc pour la préparation, donc il faut faire bouillir de l'eau et placer les herbes et après couvrir. Donc laisser infuser environ 15 minutes, donc de 10 à 15 minutes d'infusion et après servir donc chaud. Donc للتحضير غادي ديروا الماء يغلي، من بعد كي يتغلى يطفيو النار ومن بعد تضعوا الاعشاب ديالكم في الماء اللي يكون مغليتوه غالي سخون جدا. تضعوا الاعشاب ديالكم ومن بعد تخلوهم 10 حتى ل 15 دقيقه مغطيين ينفوزيو زعما يتنقعوا ومن بعد تشربيه سخون. Donc vous pouvez boire cette tisane chaude ou froide. Donc il y a deux manières de boire votre tisane, soit rafraîchissante et tonique, donc à servir froide, donc il faut la laisser refroidir ou la mettre au frais, ou la boire chaude, donc elle est délicieuse et apaisante. Donc on va passer à la préparation. غادي نفوتوا للتحضير. Donc faites bouillir de l'eau, donc on va prendre de l'eau bouillante et on n'a qu'à placer les herbes à l'intérieur. Voilà. Et on va éteindre le feu et couvrir. Donc تضعي الأعشاب ديالك les herbes, donc il faut les placer dans l'eau bouillante. Donc تضعي الأعشاب ديالك في ماء مغلي. Il faut éteindre le feu, donc et voilà. Couvrez et laissez infuser. من بعد طفي النار، تضعي الأعشاب ديالك في ماء مغلي، طفي النار، هنا طفيناه. et après تغطيه، لازم تغلقيه. et voilà, et laissez infuser 10 à 15 minutes. تخليه يتنقع 10 حتى ل 15 دقيقة. Donc cette tisane est parfaite contre le stress, l'anxiété et la nervosité. Donc هذه التيزانة هي جيدة جدا، هي تنفع ضد التوتر، العصبية والقلق. Cette tisane facilite la digestion، يعني تسهل الهضم. lutte contre la fièvre، يعني هي ضد الحمى. soigne aussi les aftes، هي ضد قرحة الفم. Donc cette tisane avec ses propriétés anti-inflammatoires soulage aussi les rhumatismes. هي مضادة للالتهابات وهي تاني مضادة يعني ضد الروماتيزم. aide aussi à trouver le sommeil. Donc هي جيدة جدا لاضطرابات النوم. Donc cette tisane possède un antioxydant puissant qui aide à prévenir le vieillissement des cellules. Donc cette tisane
ان انتي اوكسيدون، هي عندها مضاد للاكسده جيد بويسون، يعني قوي، يمنع شيخوخة الخلايا، يعني prévenir le vieillissement des cellules، هو ضد شيخوخة الخلايا. تاني لو فات اللي فيها لو روماران، هي تنفع جدا، تخفف من الانتفاخ المعوي ويحسن تاني الدورة الدموية. Ça veut dire que ça soulage les ballonnements intestinaux et améliore la circulation sanguine. Donc cette tisane est très très bonne pour la santé, elle est facile à préparer. Donc il n'y a que le temps de pause parce qu'il faut seulement faire bouillir de l'eau, donc ça prend 2 minutes. Et après il faut le temps de pause au fait de l'infusion qui prend 10 à 15 minutes. Donc vous êtes devant votre télé, vous êtes en train de lire un livre et après votre tisane elle s'infuse tranquillement et après vous pouvez la boire. دونك هاد التيزانه كما قلت سهله جاي للتحضير. تغلي غير ما تغليه ومن بعد تخليها تتنقع، راكي تفرجي في التلفزيون ديالك ولا راكي ديري الاشغال ديالك، ومن بعد هي راه تنقع ومن بعد تشربيها. هي سهله، تقدري تشربيها سخونه كما دروك انا نحضروها، هي نافعه جدا وجيده. وتقدري تاني تخليها تبرد ولا تبرديها في الثلاجة ومن بعد هي تكون لك رافريشيسونت و تونيفيونت servi si vous la servez froide. Donc vous pouvez la boire cette tisane chaude, donc c'est mieux, surtout en ce moment c'est la saison de froid et tout, donc et aussi c'est contre le coronavirus, donc ça vous protège de coronavirus aussi, ça augmente votre défense naturelle. Donc sinon si vous voulez au fait, ou s'il vous reste, donc vous pouvez la garder, la laisser refroidir et la boire aussi froide. Donc c'est à boire en deux manières comme je vous ai bien dit au début. دونك كما قلت لكم تشربوها سخونه، خاصه في هذا الموسم نتاع البرد وكامل، هي تاني تنفعكم وتقويكم ضد هاد الميكروبات وهاد الجراثيم وضد حتى كورونا فيروس، تقوي لكم جهاز المناعه ديالكم باسكو فيها بزاف تاع مضادات الاكسده والفيتامين وكامل. ومن بعد تاني كما قلت لكم تقدروا هذاك اللي بقى لكم ما ترموهش، تخبوه ومن بعد تشربوه بارد، تنفع باسكو هي تنشرب سخونه ولا بارده رافريشيسون تونيفيونت، يعني تونيفي لكم الجسم ديالكم وترطب لكم تاني، ولا هكذا شود هي مليحه جيدا جدا للصحه. Je vais passer à la préparation. Donc هاني ماشيه نشوف التحضير ديالي والتقديم. Donc une fois infusé, donc il faut filtrer votre tisane. Donc من بعد كي تكون تنقعت صفيها وقدميها. Donc vous pouvez sucrer votre tisane avec le sirop d'agave, pardon. Oui voilà, le sirop d'agave ou du miel de votre choix. Moi il me reste un petit peu de miel de montagne ou n'importe quel miel que vous avez, sinon le sirop d'agave ou le sirop d'érable aussi. دونك من بعد كي تكوني صفيتيها لا تيزان ديالك، تكوني صفيتيها من بعد حليها كيما تحبي، تقدري تحليها بالعسل ولا بالسيرو، فوالا بالسيرو داغاف ولا بالعسل كيما قلت لك، ولا غير بالسكر لما كانش عندك واحد في هذا الزوج اللي هذا، من بعد تعسلي كيما حبيتي.
Donc, faites-vous plaisir. Sucrez votre tisane avec du miel ou du sirop d'érable ou d'agave, comme vous voulez. Donc, et bonne dégustation. Donc, نقول لكم بالصحة والهنا. تهلاو في رواحتكم. ما تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي. وسيوها ما غاديش تندموا، شابه بزاف ومليحه للصحه، خاصه في هذا الموسم نتاع البرد. هي جيده جدا للصحه. بالصحه والهنا. Bonne dégustation. N'hésitez pas à l'essayer parce qu'elle est délicieuse, apaisante et surtout elle est très très bénéfique pour la santé. Donc bonne dégustation. N'oubliez pas de liker ma vidéo et je vous dis à la prochaine.